So hello everyone. Today we at the meeting room of the Hartalega. So we inviting MJ with us as a senior engineer in Hartalega. So the first question I wanna know is, can you explain about the company background of the Hartalega? So nama Muhammad Mukris bin Jamaluddin. So saya berpangkat senior engineer di Hartalega Industri Sepang. Okay. So saya dah bekerja dekat sini daripada Januari 2020. So sehingga sekarang lah. So macam yang kita tahu, kilang Hartalega ni terkenal dengan pembuatan sarung tangan terkemuka di Asia. So boleh dikatakan nombor satu. Dan kita terkenal dengan pembuatan sarung tangan yang sejenis latex, surgical dengan nitrile. Okay, so I want to ask another question to Mr. MJ. So what type of process that you all use while produce the glove, and also what kind of production type in Hartalega company, like batch production or continuous production, something like that? Okay, buat masa sekarang ni dekat Hartalega Industri Sepang kita ada 8 plant. So dalam 8 plant tu satu plant ada 12 line. Okay. So dalam 12 line tu macam mana kita pembuatan sarung tangan tu dibuat, kita melalui acuan dia. Acuan dia kita gunakan seramik. Seramik tu dalam bentuk tangan manusia contoh. Okey. Dan lepas tu proses pertama dia kita akan cuci former lah, yang acuan dia kita panggil former. So, kita akan cuci former tu dengan bahan-bahan chemical lah. So contoh macam acid, kita ada acid, kita ada hot water, kita ada hot bath, kita ada hot shower, dan kita ada juga bila dah cuci dalam bentuk chemical tu, dan chemical tu diolahkan menjadi air. So bila kita dah rendamkan dia dalam acid bath semua, dan kita lepas dah settle cucian tu, kita akan keringkan former tu. Bila kita keringkan former tu, baru kita akan celupkan acuan pertama tu dekat bacuan pertama yang kita panggil coagulant. Okay, coagulant. So macam coagulant. Dan lepas coagulant, kita akan masuk ke oven untuk keringkan coagulant tu, dan baru kita akan teruskan proses pembuatan kedua, latex. Yang kita tengok glove tu yang berwarna biru, pink, tu latex lah, lapisan kedua. So macam mana kita nak kira dia punya macam mana bacuan tu, kita umpamakan coagulant ni negatif, latex tu positif. So kalau negatif dengan positif, bacuan tu dia akan boleh melekat lah. So kalau negatif tak boleh melekat, tu proses pertama untuk jadikan glove tu berwarna. Okay. So lepas dah settle dekat latex, so kita akan ke proses oven seterusnya untuk bagi glove tu masak. Okay, so bila glove tu dah masak, baru kita akan pergi ke satu teknologi yang dekat satu-satunya yang ada dekat Hartalega, yang menggunakan GSR. GSR tu maksud glove stripper robot, untuk menarik glove tu keluar daripada acuan former lah, untuk tarik glove. So lepas tarik glove tu, dia akan ke puller. Puller tu akan keluarkan sarung tangan tu daripada former sepenuhnya, dan baru akan ke kita panggil next production line ni, kita panggil packing. Dia akan packing masuk dalam kotak. Kotak tu yang kita gelarkan ni sebagai inner dalam bentuk kotak kecil inner. Dan bila ke proses inner, dan kita akan ke pocket packing, ke warehouse, dan seterusnya ke customer, ke pelanggan. So he explains about in this huge manufacturing process of Hartalega's company, it includes with a lot of process. And first and foremost, I want
he also did mentions about that this company has a total of 8 plants in total, and each of the plants has a total of 12 lines in it, and all of it is engaging with different kinds of processes until it becomes last products that is actually using by the synthetic latex based product, and it includes with you know, a lot of process, hot ovening process until it is ready to be prepared to deliver out for the retailer. So the next question I wanna ask, what's the type of the AI, that is artificial intelligence used in the Hartalega to increase the production rate or to make sure the quality is well, and what the different costs before using AI and after using AI. Okay, so macam kita tahu ni, Hartalega ni dia dah maju ke depan. Kini Hartalega ni satu kilang yang besar, dan Hartalega ni dia berpegang teguh dengan industri yang akan maju ke depan. So macam contoh sekarang kita kan dah ke industri 3.0 dengan 4.0. Industri 3.0 tu pasal automation, dan 4.0 tu dia lebih mudah ke internet, network dan sebagainya. So dekat Hartalega ni kita start daripada plan 2 kita dah terapkan benda ni. So antaranya kita dah menerapkan dengan satu proses yang baru yang kita panggil PCHMI. PCHMI ni macam sebelum ni, bila kita tak pakai PCHMI ni, kita nak melakukan kerja maintenance atau troubleshooting agak susah, sebab kita perlu pergi ke tempat yang ada masalah tu dan kita baru tahu ada masalah. So bila adanya PCHMI ni, dia lebih mudah kita monitor. Akhirnya kita boleh monitor dari jauh je dia punya proses. So dekat sini sebenarnya kita dah mengurangkan orang cakap manpower, human punya power untuk bergerak ke satu tempat. So kita pun boleh mengurangkan tenaga pekerja daripada 3 orang mungkin kita akan kurang ke 2 orang. So kos untuk membayar gaji pekerja tu dia kurang lah. Okay, so yang ketiga, dekat Hartalega ni kita ada satu sistem kita panggil Vision. Vision tu satu sistem satu sistem yang boleh mengesan glove koyak sebelum masuk ke dalam packaging. So Vision ni adalah satu proses ataupun satu sistem yang paling latest lah sekarang, sebab kita just monitor kerosakan ataupun defect sarung tangan tu melalui komputer je. So tu kelebihan. So kita tak perlu pakai tenaga asing ataupun tenaga pekerja buruh untuk duduk check secara manual lah, pakai mata. So dengan adanya Vision ni kita just control pakai kamera lah. Okay, so lepas tu yang ketiga ataupun yang keempat ni, kita ada satu mesin yang pun sama, kita mengurangkan penggunaan tenaga pekerja dengan adanya mesin yang menggunakan robot lah untuk packing sesuatu kotak. So kita tak perlukan tenaga pekerja juga. Dan ini antara yang paling latest dekat Hartalega sistem. So dengan ni kita dapat mengurangkan kos lebih dalam masa setahun kita lebih dapat mengurangkan kos sampai 500,000 dengan adanya mesin ni. Dan mesin ni pun dikatakan senang troubleshooting dan senang maintenance sebab dia kecil, dia punya size dia kecil, dan dia punya teknologi pun moden. Dengan adanya sekarang teknologi baru yang kita akan ke industri 4.0,
dengan adanya sistem kita panggil satu lagi sistem paling canggih, Foresight. So kita line ataupun vision ataupun apa-apa mission yang jalan dekat Artalega yang saya sebut TSR, SM, APM, Vision, HMI dan inverter dan sebagainya, kita just boleh control melalui handphone. Ini antara yang paling latest. Okay, so like Mr. MJ said that Hartalega is very big company, and Hartalega really implement IR 3.0 and also 4.0. And Mr. MJ also mentioned that they use inverter, which is to change the speed of motor, but in producing the glove. And also another mission that Mr. MJ said that they use PC HMI, which is to monitor the temperature of the AC, if I'm not mistaken, and also to monitor easy for them to troubleshooting and also maintenance the machine if there's any problem or issue within the machines. So the next system that Hartalega use is the vision system to detect the defect of the glove. So vision system detect the defect from the computer. So the manpower we just need the little manpower to control that. So another machine that is packaging machine that pull out the glove from the mold. So lastly, the Foresight system to control the overall machine that used in the Hartalega. He also mentioned about the budget and costing about all of the systems that is applied in this manufacturing processing company. And one of his forte and what he specialized on is the AFM, if I'm not mistaken, the AFM robotic packaging, packaging machine, one of the packaging machine to process all of the finished products. And it is under his supervision. He knows that the price is in the range below of 500,000 ringgit, and all of the other systems he doesn't know that. I think that is going to be the end for our segment, and thank you.